चलो अब साथ चलते हैं बाय शम्सा इकबाल, पार्ट 21। सुबह 9 बजे का वक्त था और सा यूनिफॉर्म पहने जूं ही मेस में दाखिल हुआ, उसका सामना हादी से हो गया। हादी यूनिफॉर्म में मलबूस खड़ा था और सा जो ये समझ रहा था कि हादी अब तक वापस यूनिट में जा चुका होगा, उसे अचानक सामने देखकर बौखला कर रह गया। और हादी ने उसे फौरन पुकारा जैसे वो उसी के इंतजार में बैठा था। लेफ्टिनेंट साथ? जी भा। और बाकी अल्फाज हादी के कड़े तेवर देखकर मुंह में ही रह गए। लेफ्टिनेंट साथ? हादी ने फिर दोहराया और वो कहने लगा, अब भाई उसे भूल चुका था और कहने लगा, यस सर। वो सैल्यूट करते हुए हाथ पीछे बांध कर खड़ा हो गया। आपका टाइम 8 बजे का था ना? 8:30 बजे आपने वापस यूनिट जाने के लिए निकलना था ना मेरे साथ? और आप हैं कि 9 बजे तशरीफ ला रहे हैं और आपके लेट होने की क्या कोई खास वजह? वो सामने खड़ा उससे पूछ रहा था। नो सर। वो बादब लहजे में नजरें सामने मरकूज किए कह रहा था और वो देखे बिना भी हादी के मिजाज को तो जान सकता था, जो डिसिप्लिन के मामले में बहुत सख्त था और कोई रियायत नहीं देता था। क्या कल आप आउट पास पर गए थे रात को? हादी के अल्फाज पर तो साथ के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। यस सर, वो बेबसी से बोला। आपका रिपोर्टिंग टाइम 10 बजे का था, है ना? साथ बुरा फंसा था और वो जानता था कि अब हादी उसे बख्शने वाला नहीं है। और वो खामोश रहा और फिर हादी ने कहा कि आपने रिपोर्ट किस वक्त की? अब के साथ बुरी तरह से फंस चुका था, कहने लगा 11 बजे सर। क्या ही अच्छा हो अगर माही आप ही अभी कॉल कर लें और अपना दुखड़ा सुनाकर इस अजाब से बच जाऊं मैं। वो दिल ही दिल में सोच रहा था। 11:07 पर हादी ने तसी की और उसका सर मजीद झुक गया। और फिर वो सोचने लगा कि मजाल है जो भाई टाइम भूल जाए या कोई बात ही भूल जाए। और फिर हादी ने उसे कहा कि अब हमने शाम को निकलना है 4 बजे और हाँ, आपके नाश्ते का टाइम खत्म हो चुका है। तो लेफ्टिनेंट साद, आप 2 मिनट में बाहर ग्राउंड में नजर आए मुझे। 100 पुशअप्स काफी होंगे शायद आपके लिए, आपको वार्म अप करने के लिए ना। फिर नाश्ते के बजाय लंच इकट्ठा ही करेंगे। और साद मुंह खोले से देख रहा था। 100 पुशअप्स, वो भी बगैर नाश्ते के? ये सोचकर ही उसे चक्कर आने लगे थे। और हाँ, अपने दोस्तों को अपने साथ लाना मत भूलिएगा जो रात को आपके साथ थे। 1 मिनट गुजर चुका है, अब 1 मिनट बाकी रह गया है, सो क्विक। साथ को खड़ा देखकर हादी बोला तो वो सैल्यूट करते हुए पलटकर भागा था और ठीक 60 सेकंड के बाद वो पुशअप्स शुरू कर चुका था और साथ ही उसके साथ ही भी मौजूद थे और हादी सामने खड़ा गिनती कर रहा था। 16, 15, 14, 13, 12, 11। साथ 1 मिनट के लिए रुका ही था कि हादी ने कहा, लेफ्टिनेंट साहब आप दोबारा 10 से शुरू करें अब। और हादी की आवाज पर उसने सर उठाकर उस जालिम भाई को देखा जो मजे से गिनती कर रहा था। आप क्या 0 से स्टार्ट करना चाह रहे हैं? इतनी ज्यादा ब्रेक लेकर हादी ने तंजिया मुस्कुराहट उछालते हुए साद की तरफ देखा और साद एक बार फिर से शुरू हो चुका था और मुंह ही मुंह में उसे बातें भी सुना रहा था। और फिर कुछ देर बाद हादी ने कहा कि आप सब जा सकते हैं सिवाय लेफ्टिनेंट साद के। इन्हें वार्म अप करना बहुत जरूरी है ताकि एक बार फिर से इन्हें एहसास दिलाया जाए कि जो रूल्स इन्हें यहां सिखाए गए हैं वो सिर्फ यहां ही नहीं बल्कि पूरी सर्विस में फॉलो करने पड़ते हैं। और हादी की आवाज पर सब उठकर खड़े हो गए और साद चेहरे पर खफ के लिए सजा पूरी करने में मसरूफ था। उसने फिर रुकने की गलती ना की। और इतने में हादी का मोबाइल बजा और उसने मुस्कुराते हुए कॉल रिसीव की। और फिर उसने कहा कि
हाँ, थोड़ा मसरूफ हूँ, कुछ लोगों के पेच ढीले हो गए हैं ना, कंधे पर 2 सितारे सजने के बाद, तो बस वो पेच ही टाइट कर रहा हूँ। और हादी की आवाज पर तो साद की खफकी मजीद बढ़ गई। हाँ, ऑन करता हूँ। दूसरी जानिब से न जाने क्या कहा गया था और हादी ने यह कहकर मोबाइल का लाउड स्पीकर ऑन कर दिया। और कॉल पर थे हैदर साहब, और हैदर साहब कहने लगे, हादी वो कुछ लोग क्या कह रहे थे, मुझे कुछ याद आ रहा है। हैदर की मुस्कुराती शरारत से भरपूर आवाज साद के कानों से टकराई और वो रुका और उसकी आंखों में भी यकीनी उभरी। हाँ, याद आया, उन लोगों ने कहा था कि मौका भी है, दस्तूर भी है, चलो जानम बदले की रस्म पूरी करते हैं। और साद अब के चेहरा फुलाए पुशअप्स करने लगा था और उसे यकीन नहीं आ रहा था कि हादी के साथ हैदर भी इस सब में शामिल था। लो, तुम्हारे हिस्से की रस्म भी पूरी कर रहा हूं, 50 तुम्हारे हिस्से के पुशअप्स और 50 मेरे हिस्से के। और हादी ने कहकहा लगाया, अरे तुमने तो पूरा बदला लिया है हादी, वाह जियो मेरे दोस्त। हैदर खुश होते हुए बोला, हाँ बस बदला तो वैसे ही है, बस फर्क इतना है कि मैंने हमें ठंड से अकड़ाने वाले को बस पसीने में नहला दिया है। और हादी ने साद को पसीने से शराबूर होते देखकर ये कहा और साद उठकर खड़ा हो गया। हो चुके हैं पूरे 100। वो खफा था। अच्छा, लेकिन मैंने तो 50 के बाद गिनना बंद कर दिए थे, हादी मासूमियत से बोला। मगर मैंने करना तो बंद नहीं किए थे ना, साद अब के फौरन बोला। तुम एक सीनियर ऑफिसर के सामने खड़े होकर मत भूलो, हादी ने उसे याद दिलाया। और साद की हाँफती आवाज हैदर के कानों से टकराई तो उसके दिल को कुछ हुआ था। अरे तुमने सच में 100 पुशअप्स कराए हैं साद से? वो बेयकीनी से हादी से पूछ रहा था। हाँ तो तुम्हें क्या लगा कि मैं मजाक कर रहा हूं? हादी मुस्कुराते हुए बोला। अरे तुझसे बड़ा जलील इंसान मैंने नहीं देखा हादी। उसे रात से हल्का बुखार भी था सर्दी की वजह से, और अब तुमने ये सब किया, उसके साथ शर्म आनी चाहिए तुझे। और साद अभी भी सामने ही खड़ा था और हादी ने एक नजर उसके चेहरे पर डाली और कहीं से भी वो बीमार नहीं लग रहा था। ओ भाई, ठंडे पानी में इसने हमें गिराया और बुखार इसे कैसे हो गया? हादी ने उसकी बात मजाक में उड़ा दी। ऐसा करो, साद से बात करवाओ मेरी, हैदर खफकी से बोला और हादी ने फोन साद की तरफ बढ़ा दिया। कैसी तबीयत है साद तुम्हारी, तुम ठीक तो हो ना? अब हैदर की फिक्रमंद सी आवाज उभरी तो उसने जवाब में कहा कि बुखार अभी भी है भाई, लेकिन कम है, ठीक हूं मैं वैसे हैदर भाई। और हैदर के लहजे और उसकी फिक्रमंदी ने उसका सिरों खून बढ़ाया। इसे ना मैं देख लूंगा, तुम अभी जाकर खाना खाओ और शाम तक रेस्ट करो, समझे? हैदर ने उससे कहा और फिर फोन हादी को थमाया। और हादी ने हाथ बढ़ाकर साद की पेशानी को छूना चाहा, लेकिन साद ने खफकी से उसका हाथ झटक दिया। और साद का हाथ हादी के हाथ को छूकर गुजरा तो उसे एहसास हुआ कि हैदर झूठ नहीं बोल रहा था। और फिर हादी ने हैदर की खफकी दूर करना चाही और कहा कि अरे पुशअप्स की वजह से वार्म अप हुआ है ये, और कुछ नहीं हुआ इसे। और साद पास पड़ा टॉवल उठाकर पसीना पोंछने लगा और हाथ ऊपर करने पर बाजू में शदीद दर्द का एहसास हुआ जिस पर वो कर रहा, और उसकी आवाज हैदर के कानों तक भी फोन के जरिए पहुंची थी। साधना ठीक कहता है, तुम एक जालिम और जलील सीनियर हो। अभी हादी ने कुछ कहना ही चाहा था, लेकिन हैदर ने उसकी कॉल काट दी और साद मेस की जानिब चल दिया और वो दोनों हाथ कंधे पर रखे दबा रहा था जिसमें उसे शदीद दर्द महसूस हो रही थी। थकावट से उसका पूरा जिस्म टूट रहा था और कमरे में पहुंचते वो बेड पर ऊंधा लेट गया। वो हादी से खफकी का इजहार था कि वो उससे बात किए बगैर कमरे में आ गया था, और उसे लेटे भी 1 मिनट ही हुआ था कि हादी भी अंदर आया और उसने मुस्कुराकर साद को देखा। उसके बचपने पर मुस्कुरा दिया था, क्योंकि बचपन में भी जब वो हादी से खफा होता था तो ऐसे ही औंधे मुंह लेट कर तकिया मुंह पर ले लेता था।
ہادی نے اب آگے بڑھ کر اس کے جوتے اتارنے چاہے لیکن سعد نے اس کا ہاتھ چھٹکا، مگر اس نے پھر بھی ہاتھ روکا نہیں اور اس کے جوتے اتار کر بیڈ کے نیچے رکھے اور کمبل اس پر پھیلایا. پھر اس کے پاس آ کر بیٹھا اور ٹاول اٹھا کر گردن پر آیا ہوا پسینہ پونچھا اور پھر کہا کہ خفا ہو یار؟ ہادی نے ٹاول ایک طرف رکھتے ہوئے سے پوچھا اور سعد نے کوئی جواب نہیں دیا. اچھا تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں نے بہت غلط کیا یا پھر مجھے احساس نہیں ہے؟ وہ سعد کو سیدھا کرتے ہوئے بولا اور سعد نے خفگی سے بھرپور نظر اس پر ڈالی لیکن کہا کچھ نہیں. ارے تم ایک ایماندار اور ذمہ دار آفیسر ہو سعد، تمہاری زندہ دلی اور تمہارا مذاق، تمہاری شرارتیں ہمیں بہت پسند ہیں. یہ سب شرارتیں مذاق ملٹری کلچر میں بھی ہے، مگر ہمیں بہت سی باتوں کا خیال بھی تو رکھنا پڑتا ہے نا. ہماری ذرا سی بے احتیاطی ہمارے کریئر کو خراب کر سکتی ہے. ہادی نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا. کیا مطلب ہے آپ کا؟ سعد نے اس سے سوال کیا. دیکھو یونٹ میں بھی اور یہاں بھی کچھ لوگوں سے یہ بات سننے میں آئی ہے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں اور پاپا سینیورٹی اور اپروچ کی بنا پر تمہیں سزا سے بچا لیتے ہیں اور تمہیں فیور دیتے ہیں، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میں اور پاپا ایک بھائی اور ایک باپ ہونے سے پہلے ایک آرمی پرسن اور ایک آفیسر ہیں، لیکن ان سب کی یہ غلط فہمی دور کرنا ضروری تھی تاکہ یہ باتیں تم تک نہ پہنچ سکیں. میں ابھی بھی تمہیں یہ بتانا نہیں چاہتا تھا لیکن تمہاری ناراضگی کی وجہ سے میں نے تمہیں بتا دیا ہے. ہادی نے اسے اپنے عمل کی وضاحت دی. اور ہاں اگر تمہاری طبیعت خراب تھی تو تم مجھے بتا دینا چاہیے تھا نا. ہادی اسے کہہ رہا تھا اور سعد کی خفگی تو پل بھر میں ہی دور ہو گئی. ارے بھائی یہ معمولی سا بخار ایک فوجی کا کچھ بگاڑ سکتا ہے کیا؟ وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا اور وہ اب سر ہادی کی گود میں رکھے لیٹا تھا. اب باتیں نہ کریں فضول میں، بازو دبائیں. اب میرا باہر فیور نہیں کر سکتے تھے نا کیونکہ سینئر ہے مجھ سے اور رولز فالو کرتے ہیں آپ، لیکن ابھی تو بھائیوں کی طرح خدمت کر سکتے ہیں نا. اور ہاں کھانا بھی منگوا کر دیں مجھے اور بازو بھی دبائیں میری. سعد ہادی پر روب جماتے ہوئے بولا اور ہادی اس کے بدلتے موڈ کو دیکھ کر مسکرا دیا. تم ساس نہیں ہو میری اور نہ میں تمہاری بہو جو یوں میں تمہارے نخرے اٹھاؤں. ہادی نے اسے پرے دھکیلنا چاہا اور سعد زبردستی اس کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا. ارے بازو دبائیں نا، سچ میں بہت درد کر رہی ہیں. اور سعد چلایا. کیا سچ میں بہت درد کر رہی ہیں؟ ہادی افسوس سے کہہ رہا تھا اور وہ شرمندہ تھا. اور سعد نے ایک نظر اس کے شرمندہ سے چہرے کو دیکھا اور پھر مسکراہٹ دبائے اسبات میں سر ہلا دیا. اس کے بازو میں یقیناً درد تھا لیکن اتنا درد نہیں تھا جتنا کہ ہادی شرمندہ تھا. اور پھر اس نے اگلے 2 گھنٹے ہادی کو پاس بٹھایا اور اس سے بازو دبواتا رہا، اتنی دیر کہ خود ہادی کے بازو میں درد ہونا شروع ہو گیا جبکہ سعد خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہا تھا. اور ساتھ ہی ہوا یہ سین ختم. اب 2 بجے ہادی نے سعد کو جگا کر اسے فریش ہونے کو کہا اور خود اس کا کھانا منگوانے چل دیا. 20 منٹ بعد جب وہ اندر داخل ہوا تو سعد صوفے پر پاؤں پھیلائے اور چہرے پر معصومیت طاری کیے بیٹھا فون پر مصروف تھا. اور ہادی کو دیکھ کر اس نے اپنی شرارت سے چمکتی آنکھیں اس پر مرکوز کی اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ کے ساتھ ساتھ اب شرارت بھی رقص کر رہی تھی. لیں بھائی آپ خود ہی بات کر لیں ان سے، اس نے دکھ بھرے انداز میں کہا جبکہ چہرے پر ابھی بھی مسکراہٹ رقص کر رہی تھی. سٹار پلس کے ڈرامے شاید بچپن میں بہت دیکھے ہیں اس نے. ہادی نے سعد کی شکل دیکھتے ہوئے دلی دل میں سوچا. ارے ہادی بھائی ماہی آپ ہی آپ سے بات کرنا چاہتی ہیں. سعد نے فون ہادی کو دیا اور ہادی نے حیرت سے اسے دیکھا اور پھر موبائل کان کے ساتھ لگایا اور کہا ہیلو. ہادی آپ اتنے ظالم بھی ہو سکتے ہیں، میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی. سعد کو اس حال میں بھی آپ نے اتنی سخت سزا دی ہے. اور اب یہ مت کہنا کہ وہ جھوٹ بول رہے کیونکہ حیدر بھائی بھی مجھے بتا چکے ہیں آپ نے میرے بھائی کے ساتھ اتنا برا بیہیو کیا ہے.
बात भी मत कीजिएगा अब मुझसे। और माहीन की आवाज गूंजी तो वो हक्का बक्का रह गया और वो हेलो हेलो करता रह गया, मगर वो कॉल कट कर चुकी थी। उसने दोबारा कॉल मिलाई लेकिन फिर काट दी गई। और 20 मिनट में जाने साद ने उसे क्या पट्टी पढ़ाई थी कि वो उसका एक लफ्ज सुनने पर भी राजी नहीं थी। और तभी वो साद की तरफ पलटा जो वॉशरूम के दरवाजे से अंदर खड़ा बाहर को झांक रहा था, और उसके चेहरे पर सजी शरारत वाज़े बता रही थी कि मौका भी है, दस्तूर भी है, तो चलो जानम बदले की रस्म पूरी करते हैं। साद ये कहकर खड़ा उसे देख रहा था और हादी उसे पकड़ने को भागा, लेकिन अगले ही पल वो वॉशरूम में था और दरवाजा बंद था और हादी दांत चबाकर रह गया। तुम ना इंतहाई कमीने इंसान हो साद, वो चिल्लाया था। और उसने अंदर से आवाज दी कि अरे हादी भाई, मुझे कोसने के बजाय ना हैदर भाई और माही आपी को मनाने के बारे में सोचें। और हादी जो पिछले 2 घंटे से उसकी खिदमतें कर रहा था, उसे ये सिला मिला था, वो तो खून के घूंट भर कर रह गया। वो अब सामने सोफे पर बैठा और फिर माहीन का नंबर मिला रहा था जो कॉल नहीं उठा रही थी, और यही हाल हैदर का भी था, वो भी कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। और फिर थोड़ी देर बाद वो मोबाइल बेड पर पटकते हुए हाथ में साद का डबल टो शूज फौजी जूता हाथ में थामे एन वॉशरूम के दरवाजे पर निशाना बांधे साद के बाहर आने का इंतजार कर रहा था। अब साद बाहर आया या निशाना ठीक जगह पर जाकर लगा, यह हम नहीं जानते, क्योंकि सीन हो चुका है खत्म। सात बजे के करीब जब गाड़ी मेस के करीब पहुंची तो हादी ने ड्राइव करते हुए एक नजर साद को देखा जो सर उसके कंधों पर रखे और चेहरे पर वही शरारत और मासूमियत लिए एक हाथ हादी के बाजू के गिर्द लपेटे अब सो रहा था। और हादी उसका ये अंदाज देखकर मुस्कुरा कर रह गया। कौन यकीन कर सकता था उसे देखकर कि ये जो नजर आने में एक लापरवाह, शरारती और लाबाली सा लड़का है, ये अपनी यूनिट में सबसे जांबाज ऑफिसर्स में से एक था। जूनियर होने के बावजूद उसकी मोहब्बत और लगन की बिना पर उसे आगे रखा जाता था और उसका बचपना वहां खत्म हो जाता था जहां बात उसके मुल्क और उस परचम की आती थी। वो अपनी शरारतों से, अपनी बातों से सभी का दिल जीत लेता था। जो उससे एक बार मिलते थे, चंद ही लम्हों बाद ऐसे घुल मिल जाते जैसे उसे बरसों से जानते हों। और यूनिट के डिप्टी सीओ और सीओ तक को वो अपनी बातों से हंसने पर मजबूर कर देता था। लोग उसकी जिंदा दिली की मिसालें देते थे। वो कांटे चुनने वालों में से था, कतई नजर इस बात के कि उसके अपने हाथ ही लहू लुहान हो रहे थे, लेकिन वो मुस्कुराहट बिखेरने वालों में से था, इस बात की परवाह किए बगैर कि वो मुस्कुराहट उसके लिए आंसू भी ला सकती है। वो दिल जीतने का हुनर जानता था और वो फातेह था, पल में दिलों को फतह कर लेता था। हादी और हैदर की पर्सनालिटी देखकर अगर कोई इम्प्रेस हो जाता था तो कुछ ही पल बाद वो साद की बातों का मद्दाह भी हो जाता था और वो मुस्कुराकर हादी और हैदर को चिढ़ाने को कहता था कि मैं खास हूं, क्योंकि जो लोग आपको पसंद करते हैं वो आपकी पर्सनालिटी से इंप्रेस होते हैं और खूबसूरती से, और मुझसे इंप्रेस होने वाले कभी ये जान ही नहीं पाते कि उन्हें मेरी कौन सी खूबी पसंद आई है। और हादी और हैदर इस बात को वाकई मानते भी थे। साद एक अच्छा दोस्त था, एक अच्छा भाई था, इससे बढ़कर उनकी जिंदगी की रौनक था वो। कभी कभी वो उन दोनों से कहता था कि अगर साद ना होता तो क्या होता आप दोनों का, और वो दोनों वाकई सोचने पर मजबूर हो जाते। उनकी जिंदगी साद के बगैर नामुकम्मल थी। अब हादी ने मुस्कुराकर मोबाइल निकाला और फिर अपने मोबाइल में एक सेल्फी ली और फिर मोबाइल सामने रखते हुए साद को बुलाया। साद
उठ जाओ, हम पहुंचने वाले हैं बस। और साथ जरा इधर उधर हिला और फिर उसके साथ लगकर दोबारा से सो गया। और हादी ने अपना बाजू उसके हाथ से छुड़ाया और उसका चेहरा थपथपा कर उसे जगाना चाहा, और हाथ लगाते ही वो ठटका था। अरे तुम्हें तो वाकई में बहुत बुखार है। और हादी की आवाज और उसके ठंडे हाथ चेहरे पर लगने से वो जाग गया था। बच्चों के अंदाज में आंखें मलते हुए हादी की जाने मुड़ा। अरे भाई मुझे भी और सोना है ना, वो सुर्ख आंखें लिए कह रहा था। तुम्हें कहा भी था कि ठंड लग जाएगी, मत बाहर ठंडी हवा में चेहरा बाहर करो, मगर तुम सुनते ही कब हो मेरी, वो चिढ़ते हुए बोला। अरे क्या भाई, कभी कभी तो आप जालिम देव लगते हैं और कभी मां की तरह केयर करते हैं। साथ फिर उसके कंधे पर सर रखते हुए बोला, ये जैकेट उठाओ और इसे पहनो, ठंड में ऐसे गाड़ी से बाहर मत निकलना, समझे। हादी ने अपनी जैकेट उसकी जानिब बढ़ाई और साद ने गर्दन मोड़कर एक नजर उसे देखा और फिर मुस्कुराहट से जैकेट थामी और फिर शरारत उसकी आंखों में चमकी। और फिर उसने उठकर हादी के गाल पर प्यार दिया और कहने लगा, आई लव यू भाई। उसकी इस हरकत से हादी हमेशा ही बेहद चिढ़ता था और अभी भी हादी के तेवर देखकर वो हंस पड़ा था। साथ तुम न सिर्फ सोते हुए मासूम लगते हो, काश कि तुम हकीकत में भी ऐसे ही होते। और हादी जिद हुआ था। एक तो आप और हैदर भाई सिर्फ मेरे सोने पर ही मेरी तारीफ करते हैं, अब मैं आपके लिए हमेशा के लिए तो सोने से रहा। हर साथ की बात पर बेख्तियार हादी का पांव ब्रेक पर पड़ा था और हादी खूनखार तेवर लिए उसे देख रहा था। साद ने एक नजर उसे देखा और फिर दांतों तले जबान दबा दी। ओके ओके सॉरी, अल्लाह जी मुझे लंबी जिंदगी देना, नहीं तो भाई मुझे मार देंगे। अपनी दुआ पर वो खुद ही मुस्कुराया, फिर ऐसी मासूम मुस्कुराहट चेहरे पर लाते हुए उसने हादी को देखा। पर अल्लाह जी मौत शहादत की देना मुझे। हादी उसकी बात पर आमीन भी ना कह सका। तुम उठो और रिपोर्ट करके रूम में जाओ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, हादी ने फौरन मौजू तब्दील करते हुए उससे कहा। साद अभी लॉक पर उसने हाथ किया ही था कि हादी ने कॉलर से पकड़कर उसे दबोचा और साद ने हैरत से उसे देखा और हादी गुस्से से उसे बोला कि जैकेट। और साद ने मुस्कुराकर जैकेट पहनी और बाहर निकला। और रिपोर्ट करने के बाद साद अपने कमरे की जानिब चल पड़ा, जबकि हादी सीओ के ऑफिस की जानिब। नॉक करके इजाजत मिलने पर जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ और फाइल सारी कमांडेंट के हवाले की, उन्हें सारी तफसीलात बताकर वो खड़ा ही रहा और वो अब उनकी परमिशन का इंतजार कर रहा था कि वो उसे परमिशन दे और रूम में जाकर वो आराम करे। लेकिन उसे परमिशन देने के बजाय उन्होंने कहा कि बैठो। उन्होंने फाइल्स एक तरफ रखते हुए हादी से कहा, इट्स ओके सर। वो हाथ पीछे बांधे खड़ा रहा और फिर सीओ ने अपनी बात जारी रखी। पिछले कुछ सालों से हमारे कुछ ऑफिसर्स जो सीक्रेट सर्विसेज और स्पेशल सर्विसेज में अंडरकोर इस वक्त ड्यूटी पर हैं, उनके नाम आईएसआई के हेडक्वार्टर में पहुंच जाने हैं। उन्होंने अपनी बात का आगाज किया और हादी उनकी बात गौर से सुन रहा था। इस वक्त हमारी यूनिट के 13 ऑफिसर्स हैं जो अंडरकोर हैं और वो सेंसिटिव जगहों पर ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं, और बाकी अनगिनत ऑफिसर्स हैं जो इस वक्त अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं। उनके नाम और उनकी फाइल्स आईएसआई के हेडक्वार्टर में जमा करवानी है और ये सब पहुंचाना एक बहुत बड़ा रिस्क भी है, क्योंकि एक बार पहले भी जिस ऑफिसर को भेजा गया था वो पहुंच तो गया था, लेकिन रास्ते में उस पर किए जाने वाले अटैक में वो इतना शदीद जख्मी हुआ था कि 2 दिन बाद वो शहीद हो गया था। वो एक पल को रुके थे। इसलिए मैंने इस काम के लिए अपने एक ऑफिसर को सिलेक्ट कर लिया है। और अब हादी उन्हें ही देख रहा था, गोया अब वो उस ऑफिसर का नाम बताने को थे।
اور پھر انہوں نے اس کا نام لیا۔ میں نے لیفٹیننٹ سعد کو سلیکٹ کیا ہے۔ اور ان کی اس بات پر ہادی نے گہرا سانس بھرا، اور پھر انہوں نے مزید وضاحت دی اور کہا، ایک بھائی سے ہٹ کر ایک سینئر کے طور پر بھی تم اسے دیکھو گے تو وہ اس کام کے لیے پرفیکٹ لگے گا تمہیں۔ ہادی جو خاموش کھڑا تھا فوراً بولا، وہ یہ کر لے گا سر، یو کین ٹرسٹ ہم۔ اور ہادی سنجیدہ تھا۔ ہاں مجھے یقین ہے کہ وہ کر لے گا، مگر اصل مسئلہ کچھ اور ہے۔ وہ فائلز ایک چپ میں سیو کر دی ہیں، اسے پہنچا دیا گیا ہے، لیکن اور ہادی نے ان کی بات پر حیرت سے انہیں دیکھا، اگر وہ فائلز پہنچا دی تھی تو پھر سعد کو کس لیے چنا گیا ہے؟ اور پھر انہوں نے مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ اصل میں ان میں سے کچھ آفیسرز کے نام لیک ہو چکے ہیں، اور ہمیں پتہ لگا ہے کہ وہ نام اور ان آفیسرز کی فائلز اگلے ہفتے کسی دوسری انٹیلیجنس ایجنسی کو فروخت کر دیے جائیں گے۔ وہ لوگ ان فائلز کو بھی ہتھیانا چاہتے ہیں، اس لیے انہیں انتظار ہے کہ کب وہ فائلز ہینڈ اوور کرنے کے لیے کسی کو بھیجا جائے اور اسے مار کر وہ فائلز بھی ہتھیا لیں۔ وہ اسے پورے پلان کا حصہ تو بنا رہے تھے، کیونکہ کچھ کام تو تھا جو ہادی کے بھی ذمہ تھا، لیکن یہ سوچ کر ہی کہ سعد کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، ہادی کا دل ہول رہا تھا، اور وہ اس وقت ایک بڑے بھائی کی طرح ہی سوچ رہا تھا۔ اور پھر انہوں نے اپنی بات جاری رکھی، ہادی یہ ایک جال بچھایا جائے گا اس ٹیم کو ٹریپ کرنے کے لیے جس کے پاس وہ فائلز ہیں، تاکہ وہ کسی اور کے ہاتھ نہ لگیں۔ سعد کے پاس چپ تو ہوگی، لیکن اس میں سارا ڈیٹا نقلی ہوگا۔ سعد اسے لے کر جائے گا اور وہ لوگ ضرور اس کے پیچھے جائیں گے، اور وہاں تم ہوگے اور ساتھ سیکرٹ سروسز کا ایک آفیسر بھی، اور تم دونوں اپنی ٹیم کے ساتھ ان کو اپروچ کرو گے اور ان کو چاہے گرفتار کر کے یا پھر چاہے انکاؤنٹر کر کے ان سے وہ فائلز لے کر آؤ گے۔ ہادی کی اٹکی ہوئی سانس اب بحال ہوئی تھی، کیونکہ ساری صورتحال میں سب سے زیادہ خطرہ سعد ہی کی جان کو تھا۔ ہادی جانتا تھا، مگر اسے اس بات کی تسلی بھی تھی کہ وہ سعد کے ساتھ نہ صحیح پر اس کے آس پاس تو ضرور ہوگا نا۔ اور پھر انہوں نے بات جاری رکھتے ہوئے وجہ بتائی کہ سعد کو کیوں چنا گیا ہے۔ دیکھو، اس کے لیے سعد کو اس لیے چنا گیا ہے کہ وہ ISI کا نہیں بلکہ PMA کا ایک ایسا آفیسر ہے جس کا سیکرٹ سروسز سے کوئی لنک ہے ہی نہیں، تو انہیں اس کھیل کے بارے میں شک نہیں ہوگا۔ اگر کوئی سیکرٹ ایجنٹ گیا تو وہ چوکنے ہو جائیں گے، جو کہ ہمارے پلان کو خراب کر سکتا ہے۔ انہوں نے پوری تفصیل سے اسے آگاہ کیا۔ صبح میں خود بھی سعد سے ملوں گا، اور یہ بھی ایک سیکرٹ ایکشن پلان ہے۔ صبح ایک انٹیلیجنس کا آفیسر بھی آئے گا جو تمہارے ساتھ جائے گا، اور باقی کا پلان وہ تم دونوں کو سمجھا دے گا۔ انہوں نے بات ختم کر کے ہادی کی طرف دیکھا، وہ اب تک ہاتھ پیچھے باندھے کھڑا ان کی بات سن رہا تھا۔ تو تم تیار ہو جوان؟ وہ مسکراتے ہوئے سے پوچھ رہے تھے، اور وہ کہنے لگا، آلویز سر۔ وہ تابیداری سے بولا۔ اور اب ہادی کے چہرے پہ وہ سعد کے بارے میں واضح پریشانی دیکھ سکتے تھے۔ پھر انہوں نے کہا، ہادی، سعد کے بارے میں سوچ کر پریشان مت ہو، ایک بھائی کے بجائے ایک آفیسر کی طرح ہی تم اسے دیکھو۔ میں نے اپنی عمر گزار دی ہے یہاں ایسے آفیسرز کی تربیت میں،
مجھے ہیرے اور کوئلے کی پہچان ہے اور ہمارا ساتھ ہماری یونٹ کا وہ ہیرو ہے جس کی کوئی قیمت نہیں لگا سکتا، اور اس کا جذبہ اور اس کا جنون بھی میں جانتا ہوں وہ ضرور کامیاب ہوگا۔ اور یہ سوچ کر پریشان مت ہو کہ اسے کچھ ہو جائے گا۔ ہم میں سے ہر ایک جب یہ وردی پہنتا ہے تو سمجھو وہ کفن لپیٹے کھڑا ہوتا ہے۔ اگر زندہ رہا تو غازی اور مر گیا تو شہید، یہ وردی ہی ہمارا کفن ہوتی ہے، یہ وردی ہی ہمارا کفن ہوتی ہے۔ جب ہم یہ پہن لیتے ہیں تو ڈر اور خوف کو دل سے نکال پھینکتے ہیں۔ ہمیں جان سے زیادہ اس ملک کا اور ملک میں رہنے والوں کا خیال ہوتا ہے، اور ساتھ تو ایک جانباز آفیسر ہے، تم اس کی فکر مت کرو۔ اب کمانڈنٹ نے اس کا کندھا تھپکتے ہوئے کہا، اور ہادی کا سر فخر سے بلند ہوا تھا۔ ساتھ واقعی اس کا مان تھا، اسے دل جیتنے کے ساتھ ساتھ میدان مارنے کا ہنر بھی آتا تھا، اور آج کمانڈنٹ کی رائے کے بعد وہ یہ بات مان گیا تھا۔ ایسا کرو اب جاؤ اور ریسٹ کرو، صبح ملاقات ہوگی۔ اور پھر ان کے کہنے پر وہ باہر نکل آیا، اور دل میں جانے کیوں ایک ڈر ابھی بھی موجود تھا۔ شاید ایک آفیسر کے ساتھ ساتھ ایک بھائی کا دل بھی ساتھ ہی دھڑک رہا تھا، اور وہ تھکاوٹ سے نڈھال کمرے میں آیا، مگر اب نیند اس کی آنکھوں سے غائب تھی۔ وہ ان سوچوں سے پیچھا چھڑانے کے لیے سر جھٹک کر شاور لینے کے لیے چلا گیا، اور ساتھ ہی ہوا یہ سین ختم، اور ساتھ ہی یہ ایپیسوڈ بھی۔ ناول بہت جلدی اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اللہ کرے کہ ساتھ کو کچھ نہ ہو، لیکن آنے والی ایپیسوڈز میں ہمیں پتہ چل جائے گا، کیونکہ ساتھ جا رہا ہے اس مشن پر۔ اور کیا خوبصورت انہوں نے وہ بات کہی ہے کہ جب ہم یہ وردی پہنتے ہیں تو ہم اپنے جسم پر کفن باندھ لیتے ہیں، ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ اگر زندہ رہے تو پھر غازی، اور اگر مر گئے تو شہید، اور یہ وردی ہی ہمارا کفن ہوتی ہے۔ جب ہم یہ پہن لیتے ہیں تو ڈر اور خوف کو دل سے نکال پھینکتے ہیں، کیونکہ ہمیں جان سے زیادہ اس ملک کا اور ملک میں رہنے والوں کا خیال ہوتا ہے۔ واقعی میں ایسا ہی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ تمام آرمی آفیسرز اور ان کی فیملیز واقعی میں ایک بہت بڑا دل رکھنے والے لوگ ہیں، اور ان کو ہم سب کی طرف سے سیلیوٹ ہے۔ ان کے جذبوں، ان کی ہمت، اور ان کی کچھ بھی کر جانے کی یہ جو محبت اور وطن سے لگن ہے اور اس دھرتی سے پیار ہے نا، جس کے سامنے وہ اپنے ہر رشتے کو قربان کر جاتے ہیں۔ اپنی زندگی سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہوتی، اور اسے بھی وہ خوشی خوشی قربان کر جاتے ہیں۔ عظیم ماؤں کے عظیم بیٹے، اور پہاڑ جتنا حوصلہ رکھنے والی یہ عظیم مائیں، ان کی تربیت کو سیلیوٹ، جو اپنے تن من دھن کو قربان کر دیتے ہیں اس وطن اور اس مٹی کے لیے۔ I don't know آگے کیا ہونے والا ہے, but again this story is also very close to reality and it actually happened, so yeah, hoping for best. آپ کو کیا لگتا ہے کامنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا. ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.